this que family Dios tiene muchos años to más work together with you. para esta familia trabajar con ustedes. Can you say amen? Alguien dice amén. Are you willing to work together Alguien está dispuesto a trabajar for the juntos kingdom of para God? el reino de Dios. Let's stand together for the reading of the word of the Vamos a Lord. ponernos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra. Now I will say, forgive me for any mistake in the translation on the slide. Disculpas por cualquier error de la traducción en el PowerPoint. My Spanish is not very good. Mi español no es el mejor. We looked at the book of Romans chapter 1 verse 16. Y regresamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Porque no me avergüenzo del evangelio, It is the power of God unto salvation. porque es poder de Dios para salvación. To everyone who believes, A todo aquel que cree, for the Jew and also to the Greek. al judío primeramente y también al griego. Can you say it with me today ¿Alguien lo puede decir hoy in Spanish? en español? I am not ashamed. No me avergüenzo. Can you say it again? I am not ashamed. Let's give thanks to Dale God. aplauso al Señor. You may be seated. Puede tomar su lugar. We've heard already Brother Contreras speak about coming from Las Vegas. Hemos oído del pastor Contreras venir de Las Vegas. They have a saying in Las Vegas. Ellos se habían estado quedando en Las Vegas. What happens in Las Vegas must stay in Las Y un Vegas. dicho que tienen es: lo que pasa en Vegas se queda en Vegas. Let's just not tell anybody about it. No vamos a contar de lo que sucedió. If anybody believes that that is true, Si alguien cree que eso es cierto, they are very naive. están muy incrédulos. Because what happens in Vegas will be on Facebook Porque lo que sucede en Las Vegas va a pasar en Facebook, or en Instagram Instagram, or TikTok a un TikTok or some social media in 24 o hours. alguna plataforma digital en 24 horas. What is the meaning of that? ¿Qué significa eso? It's whatever I do in Vegas, I don't want anybody to know about Que it. lo que yo haga en Vegas no quiero que nadie se entere. Because they may have done things in Las Vegas they're not proud of. Porque quizás hicieron cosas en Vegas de lo cual no están orgullosos. They're embarrassed by that. Avergonzados por aquello. They've been involved in things they don't want anybody to know. Involucrado en cosas que no quiere que nadie se entere. So let's just keep it secret. Entonces vamos a mantener los secretos Undercovers. bajo cubierto. Things they regret and they may be ashamed of. Cosas que ellos lamentan y están avergonzados de aquello. So when they leave what they call Sin City, Y cuando se van de lo que se llama la ciudad del pecado, let's just keep this to ourselves. vamos a quedárnoslo nosotros. That might be a good policy for Las Vegas. Quizás sea una buena póliza para Vegas, That's not a good policy for the church pero of no Jesus es buena Christ. póliza para la iglesia de Cristo. Because we are not ashamed Porque no nos of avergonzamos what happens here in the house de of lo que God. sucede en la casa de Dios. And we need to take it out there to the Tenemos que llevarlo a streets las calles and tell people y predicar what's happening in the de house lo of que the está Lord. sucediendo en la casa de Dios. I am not ashamed, Yo Paul no me said. avergüenzo del evangelio. Paul says, I'm not ashamed of the gospel. Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. I'm not ashamed of my experience in the house of No me God. avergüenzo de mi experiencia en la casa de Dios. I'm not ashamed of being born again. No me avergüenzo de haber nacido de nuevo. I'm not ashamed of being baptized in Jesus' No me name. avergüenzo de haber sido bautizado en el I'm nombre de not ashamed of Jesús. this Holy Ghost No experience. me avergüenzo de la experiencia del Espíritu Santo. Do you feel that way today? ¿Alguien lo siente aquí? The word ashamed literally means to be embarrassed by. La palabra vergüenza literalmente significa estar afligido o avergonzado. Some of the synonyms are apologetic. Algunos de los sinónimos son sin perdón. I'm embarrassed by. Estoy avergonzado por aquello. I'm humiliated by. Estoy humillado por esto. But Paul said, I'm not Pero ashamed. Pablo dijo: no me avergüenzo. I'm not embarrassed. Yo no tengo vergüenza. I'm not apologetic Yo about the no me voy gospel a of Jesus disculpar Christ. por lo que Dios I hizo. want to share it with Lo somebody. voy a compartir. In the scriptures, the book of Acts chapter 9, En la escritura, libro de Hechos, capítulo 9, we read about Paul's experience with Jesus Christ. miramos la experiencia de Saulo con Jesús. He was on his way to the city of Damascus. Iba camino a Damasco. And that encounter changed his Y life ese forever. encuentro lo cambió todo por siempre. Now the city of Las Vegas has changed many lives
for the worse. Ahora, la ciudad de Vegas ha cambiado a vidas por lo peor. But Paul was transformed for the better in Damascus. Pero Saulo fue cambiado para mejor en Damasco. But thank God, Paul did not say, Pero damos gracias que él no dijo: what happens in Damascus must stay in lo que Damascus. pasa en Damasco se queda en Damasco. I don't want anybody to know about this. Yo no quiero que nadie sepa de lo que sucedió ahí. The opposite came true. Lo opuesto He sucedió. said, I've got to tell Dijo, somebody tengo about que it. contarle a alguien de esto. And when he came into the city, Y cuando regresó a la ciudad, he immediately began to preach Christ in the synagogue that he's the Son of God. inmediato comenzó a predicar en la sinagoga a la que él iba. They were all amazed. Todos se maravillaron. Who is this? ¿Quién es? We know what he was going to do. Conocemos el Saulo But de lo que something's hacía, happened to him. pero algo ha cambiado. You know what people know about you? ¿Sabe lo que la gente sabe de ti? And when you come to the house of Y God, cuando venís a la casa de Dios, and you're transformed by the power of el God, poder de Dios te transforma. they're going to ask the question, Van a preguntar: what's happened to you? ¿qué te pasó? And it's an opportunity Y es una to oportunidad give your testimony. para predicar tu testimonio. It says in verse 22 of Acts chapter 9 that Saul increased all the more in strength. En el verso 22 de Hechos 9 dice que Saulo mucho más se esforzaba. It seems the more he spoke about his experience, Ya de lo más que él hablaba de su propia experiencia, he got stronger in the Lord. él se fortalecía en el Señor. If you feel like you need some strength, Si sientes que necesitas fuerza, start telling people about Jesus. empieza a contar lo que Jesús hizo en ti. Start sharing your testimony. Empieza a compartir tu testimonio. In the book of Acts, we read 3 times he gave his personal testimony. En el libro de Hechos miramos en 3 ocasiones que él testificó. Everywhere Paul went, he felt compelled to share his experience with Jesus Donde Christ. quiera que Saulo Pablo estaba, él sentía una urgencia por compartir lo que Dios había hecho. Every believer has a story to tell. Cada creyente tiene una historia que contar. Every one of us here today has a testimony to Cada give. uno de nosotros tiene un testimonio que contar. Let me share with you an easy way to remember how to give your testimony. Déjate comparto una manera fácil que te acuerdes cómo compartir tu testimonio. 3 simple words. 3 palabras fáciles: Before, antes, how, cómo and now. y ahora. Before, Antes I was lost. estaba perdido, I was bound in sin and addiction. atado en cadenas y en adicción. I had no hope. No tenía I esperanza, had no peace. no tenía paz. My heart was empty. Mi corazón vacío. That was before. Eso era antes. But one day I went into a Pentecostal church. Pero un día entré en una iglesia I pentecostal. heard somebody preach the gospel. Alguien me predicó de este evangelio. I went to an altar. Llegué a un altar. I began to cry out to Jesus. Clamé a Jesús I found peace in my heart. y encontré paz en mi I got alma. baptized in Jesus' Me name. bauticé en el nombre de He filled me Jesús. with the Holy Me Ghost. llenó con su Espíritu Santo. That's the before. Ese es el antes. That's the how. Ese es el cómo. And now Y ahora I have peace. tengo paz. I have joy. Tengo gozo. I have direction. Tengo dirección. I have a promise of Tengo heaven. promesa del cielo. Can you thank God for Oh, your alguien denle un story? aplauso de agradecimiento a él. Everybody has a story to tell. Todos tienen una historia que contar. Let's tell the people Vamos a in our contarle neighborhood. a todos. Jesus is the author and finisher of this wonderful experience. Jesús es el autor y consumador de esta maravillosa experiencia. And it was his desire that we share this with other people. Y fue su deseo que lo compartimos con alguien más. His last words to the apostles before he ascended into heaven. Sus últimas palabras antes de ascender al cielo que le dio a los apóstoles fue: In Acts chapter 1 verse 8, en Hechos capítulo 1 versículo 8, you shall receive power. pero recibiréis poder. Something's going to happen to you. Algo te va a pasar, iglesia. You're going to be transformed. Vas a ser transformado. And then after the Holy Ghost has come upon you, Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, you shall be witnesses y unto me me seréis testigos in Jerusalem, en Jerusalén, in all Judea, Judea, in Samaria, en Samaria in the uttermost part of the y earth. hasta lo último de la tierra. You shall be a witness. Serás un testigo.
A witness is someone who has something to say. Un testigo es alguien que tiene algo que decir. A witness is someone called upon to share what they have seen and they heard and what they've experienced. Un testigo es alguien que ha sido llamado para hablar de lo que ha vivido, visto o experimentado. If you're to be a witness, you are given a subpoena by the higher court. Vas a ser un testigo en la corte, vas a recibir una subpoena de la Corte Suprema. And you must come in and tell what you know, Y luego tienes que llegar a la corte y contar lo que sabes, what you've experienced, lo que has experimentado and what you've heard. y lo que has oído. We've got something to say. Tenemos algo que decir. And we've been given a subpoena by the Lord Y Jesus se nos Christ ha dado una carta de mando de parte del Rey del to be a Cielo. witness Ser because testigo. we have experienced the power of God. Porque hemos experimentado el poder de Dios. Jesus is saying in Acts 1:8, Jesús dice en Hechos 1:8, can I get a witness? ¿alguien puede ser mi testigo? We hear that in preaching today. Can I get a Lo witness? escuchamos en el mensaje. ¿Hay algún Jesus testigo? saying in 2025, Jesús dice en el 2025, I need a witness. necesito un testigo. I need somebody to go out and talk to people about this Alguien experience. dispuesto a predicar de su experiencia conmigo. In the book of Mark chapter 5, Jesus heals a 12-year-old girl, En el libro de Marcos, el Señor sana a una niña, the daughter of Jairus. la hija de Jairo, And he said to the people, y le dice al pueblo, just keep this to yourself. manténganselo entre ustedes. But they were so overwhelmed with joy Pero fueron tan sobrellevados And por gozo thankfulness y agradecimiento. that the Bible says they went out and told everybody about La it. Biblia dice que salieron y le contaron a todo lo que había acontecido. This miracle that happened in their home. Ese milagro que sucedió en su hogar. We've got to tell somebody. Tenemos que compartirlo. We've got to share with our neighbor. Tenemos que compartirlo con los vecinos. We've got to tell somebody Decirle a alguien what happened in the house of lo que Jairus. sucedió en la casa de Jairo. It did not stay in the house of No se Jairus. quedó en la casa de Jairo. It went all over the Se city. fue a toda la ciudad. What happens in Puerto Seguro Lo needs to go out of que, here. lo que sucede en Puerto Seguro tiene que recorrer por toda calle. From the very beginning of Christ's life on earth, Desde el mero inicio de la vida de Jesús sobre la tierra, he always had a witness. siempre tuvo un testigo. In the very beginning, En el primer inicio, when he was born in Bethlehem, cuando fue nacido en Betel, the shepherds were given the message to go and see. los pastores fueron llevados o enviados para And ver. the Bible says they found Mary and Joseph and the baby in a manger. La Biblia dice que se encontraron a María y a José dentro de un establo. And in Luke 2:17 it says when they had seen it, Y en Lucas 2:17 dice, y al verlo, they made it known all over the city. dieron a conocer lo que se les había dicho acerca Saying, del niño. we've got to tell somebody about Tenemos this que baby. contarle a alguien de este pequeño. And it says in verse 18, Dice el verso 18, all they that heard it wondered about the things that were told by the shepherds. todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. What happened in Bethlehem Lo que pasó en Belén did not stay in Bethlehem. no se quedó en Belén. And we have the wonderful story of the birth of Christ today. Tenemos la maravillosa historia del nacimiento de nuestro Salvador Because somebody went out and shared it porque with alguien other salió y people. lo compartió con alguien más. There's a little song the children sing at Christmas time. Hay una alabanza que los niños cantan durante la Navidad. Go tell it on the mountain Ve, dilo en la montaña that Christ is born. que Cristo nació. We need to go tell it Tenemos que ir a decirlo in the highway en los In the lugares byway. altos, en los valles, that Jesus is que here. Jesús está aquí para salvar el alma. In the Gospel of John chapter 4, En el libro de Juan, capítulo 4, we read about the city of Samaria, a city called Sychar, leímos de una ciudad llamada Sicar and a woman at the well, y una mujer en el pozo. who the Lord began to tell her about living water Una mujer que Dios le empieza a hablar de agua viva and a spring of water flowing up out of you. y una fuente de agua viva que sale de tu interior. But she didn't keep it to herself. Pero ella no se lo quedó solo ella. John 4:39 says this, Juan 4:39 dice así:
Many of the Samaritans of that city believed on him Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. because of the saying of the one which testified. Por la palabra de la mujer. They came out to hear about Jesus Todos salieron para oír de Jesús. because the woman said, I got to tell you about a man. Porque esta mujer dijo, tengo que hablarte de este I hombre. can't keep this to No myself. me lo puedo quedar solo. I got to share this with Tengo que somebody. compartirlo a alguien. We need to share the same message Tenemos que compartir el mismo with evangelio. our friends. What happened at Jacob's well Lo que sucedió en el pozo de Jacob did not stay at Jacob's no well. se quedó en el pozo de Jacob. In Mark, again, chapter 5, En Marcos ahora capítulo 5, in the city of Gadara, en la ciudad de Gadara, we read about the man possessed with so many demons, leemos del varón endemoniado con tantos a demonios, legion of devils. legiones, But instantly, pero instantáneamente Jesus heals and delivers Jesús the lo man. sana y lo libera en ese instante. So he says to Jesus, Y le dice a Jesús, I want to go with you. quiero ir contigo, I want to be one of your apostles. quiero ser uno de los tuyos. And the Lord said, no, Jesús le dice, ¿sabe qué? No, you're not called to be an apostle. no eres llamado a ser apóstol, You're not called to be a preacher. no sé llamado a ser predicador. Just go back home Regresa a casa, and tell your friends, diles tell your neighbors, a tus vecinos, tell everybody you know dile a todo con que te what's happened encuentres to you. lo que te pasó en tu vida. So what happened in Gadara did not stay there. Lo que pasó en Gadara no se quedó ahí, It went everywhere. se esparció a todo lugar. You may not called to be a preacher. Quizás no fuiste llamado a ser You're predicador not called to be a pastor. o a ser pastor, But we're all called to go tell the pero story todos of how Jesus saved us from our sins. somos llamados a decir de lo que Jesús ha hecho. What happens in Las Vegas may need to stay in Las Lo que Vegas. suceda en Las Vegas quizás tenga que quedarse en Las Vegas. But what happens in the apostolic, tongue-talking, born-again church needs not to stay in the church. Pero lo que pasa en la iglesia apostólica que habla en lenguas y es bautizada en el nombre de Jesús no se puede quedar dentro de las cuatro paredes. It needs to go to the neighborhood, Tiene que salir a la comunidad, to the grocery store. salir al mercado. Many of you are probably not old enough to remember some of the old-time Pentecostal services. Muchos de ustedes quizás no tienen la edad para acordarse de los servicios antiguos. We do things different today. Hacemos cosas un poco distintas ahora. But we used to have what we called a testimony service, Pero antes teníamos lo que se llamaba un servicio de testimonio, where in the service, donde dentro del servicio some would get up and give a testimony. alguien se ponía de pie y daba un testimonio. We don't really do that anymore. No acostumbramos eso ya. It was a nice thing to do. Era algo lindo que hacer. But the testimony service needs to go out there. Pero el servicio de testimonio tiene que salir afuera. That's where we need to tell the Allá es donde testimony se necesita el testimonio how Jesus healed me. de cómo Dios me sanó, He saved me. de cómo me salvó. And Pastor shared today how God has blessed him over and over. Pastor Contreras compartió cómo Dios le ha estado We need to bendiciendo share una that. y otra vez. We need to share God's testimony in our Tienes lives. que compartir esto con alguien más. Let's look at the history of the early church. Vamos a ver el testimonio de la iglesia primitiva. How they turned their world upside down. Cómo trastornaron su mundo entero. We know it began in Acts chapter 2. Sabemos que comenzó en el libro de Hechos, When the capítulo day of 2, Pentecost fully cuando come, el día de Pentecostés llegó. they're all in one accord in one Todos place. unánimes en un mismo sentir. We call it the upper Lo room. llamamos el aposento. They're all filled with the Holy Todos Ghost llenos del Espíritu. and began to speak with Y tongues comenzaron a hablar en otras lenguas. as the Spirit gave utterance. Como el Espíritu les daba que hablase. But verse 6 Pero el says, verso 6 dice, this was noised abroad. y hecho este estruendo. They start hearing this outside the room. Empezaron a escuchar la bulla por afuera. And the multitude came together Y and la were confounded. multitud se reunió para ver. And they said, what is this? Dijeron, ¿qué es esto? Tell us about this. Háblanos de esto. It's amazing. Es maravilloso. So what happened in the upper room in Y lo Pentecost, que sucedió en el aposento alto en el Pentecostés it didn't stay in the upper room. no se quedó en el aposento. It went everywhere. Se esparció. In fact, the church leaders, Por cierto, los líderes eclesiales, Peter, James, and John, and all the apostles, Pedro, Juan, Santiago y entre todos los demás, they were called in and were questioned by the authorities fueron traídos a las autoridades y cuestionados concerning their constantly telling of what was happening in their church. concerniente a lo que constantemente hablaban dentro de su congregación. So in Acts 5, verse 28, Y en Hechos 5, versículo 28,
The authorities said, Las autoridades dijeron, did we strictly command you that you should not teach in this name? no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre. But you have filled Jerusalem. Y ahora habéis llenado a Jerusalén. You tell everybody Le about has it. dicho a todos de esto. I believe the key to great revival in our world Yo creo que la llave para gran avivamiento en nuestro mundo is the same thing they did in the book of Acts. es lo mismo que hicieron en el libro de Hechos. They shared their experience. Compartieron su experiencia. They didn't apologize for their faith. No se disculparon por su fe, They were not embarrassed by the transforming power of Jesus. ni avergonzados por el poder transformador de Jesús. In fact, like Paul, they felt compelled. We've got to tell somebody about this. Como Pablo fueron conmovidos, tengo que contarle a alguien. And back in the book of Acts chapter 5, Y en el libro de Hechos, capítulo 28, they called the apostles back in. capítulo 5, llamaron nuevamente a los apóstoles. Verse 40, when they had called the apostles Versículo 40, y convinieron con él, and beat them, llamado a los apóstoles después de azotarlos, and they commanded they should not speak in the name of Jesus. les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. We told you once, Les hemos dicho una we're telling you again, y otra vez, you better quit talking about this Jesus. deja de hablar de este Jesús. But what happened? Pero ¿qué fue lo que Verse sucedió? 42, Verso 42. every day in the temple, Y todos los días en el templo in every house, y por las casas they ceased not to teach and no preach. cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. We're not ashamed of this. No estamos avergonzados de esto. You can threaten us. Puedes intimidarnos, You can beat us. puedes But azotarnos, we're going to share this with pero lo everyone. vamos a predicar. I'm not ashamed. No me avergüenzo. And it continued in chapter 8, verse 4, after they were persecuted. Continuó en el capítulo 8, versículo 4. Therefore they were scattered abroad Pero los que fueron esparcidos and went everywhere, iban por todas partes preaching the word. anunciando el evangelio. They were not ashamed of No this estaban wonderful message. avergonzados de este maravilloso mensaje de Jesús. The devil's first response La primera respuesta del diablo to the Holy Ghost fire in the upper room. para el fuego del Espíritu Santo en el aposento alto. Let's put the fire out. Vamos a apagar ese fuego. But pretty soon he realized, I can't put this fire Pero out. rápidamente se dieron cuenta, yo no lo puedo apagar. But if I can't put it out, Y si no lo puedo apagar, let's contain it. vamos a contenerlo. Let's just keep it among you. Vamos a mantenerlo nomás entre ustedes. You can have it, Tú te lo puedes quedar, but don't tell anybody pero no lo about it. compartas con nadie más. But you can't contain the fire. Pero no puedes contener el fuego del Espíritu Santo. We know the church in the book of Acts had amazing growth. Que la iglesia en el libro de Hechos tenía maravilloso It crecimiento. says they turned their world upside down. Así como ellos trastornaban su mundo entero. Acts 19 verse 10, Hechos 19, verso 10. it says, this continued by the space of 2 years. Dice que esto continuó por el espacio de 2 años. Just 2 years. Solo 2 años. In those 2 years, as all they that dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus. Y en esos 2 años, todos los que estaban en Asia escucharon del Evangelio. That's amazing. Qué maravilloso. In 2 years, En 2 años, the whole continent of Asia todo el continente de Asia heard the word of the Lord. escuchó este How Evangelio. did this happen? ¿Cómo sucedió? Radio, ¿Por el radio? TV, ¿Por la tele? internet, ¿El internet? social media, ¿Por las redes sociales? Facebook, Facebook, Instagram. Instagram. No. No. But they had the Spirit. Pero tenían el Espíritu. They were not ashamed of their No tenían experience. vergüenza de su experiencia. They began to share their testimony. Compartían su testimonio. And it filled the world. Y llenó el mundo entero. Wouldn't it be awesome ¿No sería glorioso if your pastor si su pastor was called in by the authorities of San Diego? sea llamado por las autoridades de San Diego? We've heard about what's going on down in Puerto Seguro. Oímos lo que está pasando en Puerto Seguro. We've heard about the singing, Oímos de todo el cántico, the shouting. los gritos. You're just, they're calling in, the neighbors are calling Los in. vecinos están llame y llame. ¿Cómo? But your pastor say, I'm not ashamed. Su pastor dice, no tengo vergüenza Praise God. del Evangelio. Amen.
I hope the saying concerning Las Vegas Espero que ese dicho concerniente a Vegas is not true here at Puerto Segura no sea cierto en Puerto Seguro. by saying what happens at Puerto Segura Al decir que lo que sucede en Puerto Seguro shall stay in Puerto Segura. debe quedarse en Puerto Seguro. Go ahead, have a good service. Vamos, tengan buen servicio. Shout a bit, Griten un poco, si sing, canten hasta, but just keep it right here. pero quédenselo ustedes nomás. But you know what? That's not going to happen Pero sabe que eso no va a suceder because you got a pastor porque tiene pastor, and you got a pastor's y wife tiene pastora, and you got a pastor's y daughter. tiene hija de pastor And we're not ashamed. que dicen no me We avergüenzo. want to share. Vamos a compartir, We're going to take this out. vamos a compartirlo a todo San Diego. Praise God. Alguien This alabe. man's not ashamed. Este Preach the hombre no gospel. tiene vergüenza del evangelio. Praise God. Gloria a Cristo. And you know the saints here are not Y embarrassed. usted sabe que los santos aquí no tienen vergüenza. I don't know your language, Yo no sé su idioma, but I can tell by your worship and your praise pero puedo ver a través de su alabanza that you're not ashamed to give God que no praise. tiene vergüenza de darle gloria a Jesús. But the statistics tell us that it may not be true what I'm saying. Pero las estadísticas enseñan que quizás no es cierto lo que digo. A Gallup poll, a Gallup survey Una estadística de Gallup indicated that of all the evangelical believers, American believers, indicaba que de todos los creyentes evangélicos, only 2% solo el 2% ever shared their experience about Jesus. comparte de su experiencia con Jesús. Why is that? ¿Por qué? Are we ashamed? ¿Tenemos pena, Are we embarrassed? vergüenza? Do we doubt this life-changing experience called the Holy Ghost? ¿Dudamos esta experiencia genuina llamada el Espíritu Santo? Jesus himself believed in taking this gospel out. Jesús mismo creía en compartir este evangelio fuera. According to the gospel record, Matthew, Mark, Luke, and Y John, de acuerdo a los evangelios, Mateo, Juan, Lucas, Mateo, Marcos, Jesus had 132 contacts with people. Jesús tuvo 132 contactos con gente. Only 6 were in the temple. Solamente 6 se mantuvieron en el templo, 4 were in the synagogue. 4 en la sinagoga, 122 were out in the square where the people are. 100 andaban fuera donde estaba el pueblo. Yes, he went to the house of God, Sí, llegaban a la casa and it was wonderful. y era maravilloso, But he realized where this needs to go pero se dieron cuenta dónde tiene que ir esto: are to the streets, a las calles, the highways, the byways, las the calles, neighborhoods. Need to las hear that. comunidades que lo rodean. Jesus went where the believers, where unbelievers were. Jesús iba donde estaban los que aún no habían creído. And Jesus knew what we need to learn in 2025. Y Jesús sabía lo que nosotros hoy tenemos que aprender. The seed, this is the seed. Esta es la semilla. It must be sown not only here, Debe ser plantada no solo it aquí, needs to be sown in the field, debe de ser plantada en el campo, in the apartments, en los apartamentos, in the school classroom, en las escuelas, in a Navy base if you're in military. si está en la militar, en su estación. We've got to get the Word of God. Tiene que That's compartir what el exploring evangelio. God's Word is all about. Eso es lo que ya It may dice start la here. palabra. Quizás empiece aquí, But once you feel like you've been trained, pero cuando sientes que ya fuiste entrenado, you can go to someone else's home puedes ir a la casa de alguien and más take that little chart y llevar On ese their- papelito, on their kitchen table ponerlo sobre su comedor and you share y compartir Jesus a with Jesús somebody. con alguien más. The Apostle Paul said, I am not ashamed of the El gospel. apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio. Now, he had never been to Rome. Pero él nunca había llegado a Roma. He was headed there. Él iba en camino. And he knew that some had spread false rumors about his Él experience, sabía que algunos habían compartido falsas noticias de about his su preaching. experiencia, de su Some predicación, scoffed at his experience. algo que había But he experimentado. wanted them to know one thing. Pero él quería que ellos supieran: I am not ashamed of this no gospel. me avergüenzo de este I'm not evangelio. ashamed of what I No believe. me avergüenzo de lo que yo creo. I'm not ashamed of what happened to me. No me avergüenzo de lo que me sucedió. And then he taught the same thing to the churches in his time. Y luego compartió lo mismo a las iglesias de su tiempo. Romans 5 verse 5 says, Romanos 5 verso 5 dice: and hope makes not ashamed, y
La esperanza no avergüenza. because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Porque el Ghost. amor de Dios ha sido derramado en nuestro The corazón. Holy Ghost will never make you El ashamed. Espíritu Santo nunca va a hacer que te dé pena. And in 10:11 of Romans, he said, the scripture says, Y en el capítulo 10, versículo 11 dice, pues la Escritura dice whosoever believes on him shall not be que ashamed. todo aquel que en él cree no será avergonzado. Let's share this Comparta esto with our friends and neighbors. con nuestros amigos y vecinos. Philippians chapter 1, verse 20. Filipenses capítulo 1, verso 20. I felt like the very first scripture Pastor read today was confirming our word today. Yo siento que el primer versículo que leyó nuestro pastor hoy Paul nos says, confirmó esto. according to my earnest expectation and my hope, Se conforme a mi anhelo y esperanza that in nothing I shall be de ashamed, que en nada seré avergonzado. but with all boldness, Antes bien, con toda confianza, as always, I want to share Jesus Christ, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo. whether in my life, in my body, or out of this life. En mi cuerpo, o por vida, o por muerte. I've got to tell somebody. Tengo que decirle a alguien. Many years later, the Apostle Paul knows he's in his final days. Muchos años después, el apóstol Pablo reconoce que está en sus últimos He días. gives one last message to his friend Timothy. Él solamente da un último mensaje a su amigo Timoteo. And he says in 2 Timothy 1, verse 8, Y en 2 Timoteo 1:8 dice: be not thou therefore ashamed of the testimony of our por Lord. cuanto no te avergüences de dar el testimonio de nuestro Señor. Everybody has a testimony. Todos tienen un testimonio. Don't be ashamed of the No testimony. te avergüences de ese testimonio. Nor don't be ashamed of me, he said. Es más, él dice: no te avergüences de mí. Then he says again in the same book, same chapter, 1 and verse Y 12, continúa diciendo: I am not ashamed, no me avergüenzo, for I know whom I have believed. porque yo sé en quién he creído. And I'm persuaded he is able to keep that which I committed unto him Y yo against that estoy day. seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. You know why we have this wonderful message, Acts 2:30, you mentioned Acts 2:38, ¿Saben por qué tenemos este mensaje de Hechos in 2:38 2025? en el 2025? Because our apostolic fathers Porque nuestros padres apostólicos were not ashamed. no tenían vergüenza. They were threatened, Ellos They fueron were intimidados, agolpeados. and most all of them gave their lives. Muchos de ellos entregaron su vida a But because muerte. they were not ashamed, Pero porque no tenían vergüenza, we have what we have today. tenemos lo que hoy tenemos. I was not raised in the Pentecostal faith. Yo no crecí en la fe pentecostal. I was born and raised as a Roman Catholic. Yo crecí como católico romano. I knew nothing about the Lord Jesus and the Bible. Realmente no conocía nada de Jesús y de su palabra. But I thank God Pero le doy gracias a Dios. that the pioneers of the modern Pentecostal Que movement, los pioneros del movimiento pentecostal de ahora, we hear about Azusa Street, escuchamos de Azusa. and those pioneers of Pentecost, Y esos pioneros de Pentecostés, they were ridiculed, ellos fueron ridiculados, they were mocked, they were laughed at, fueron burlados, they were called holy rollers, fueron llamados locos, they were called heretics, fueron llamados herejes, because they were not ashamed. pero porque no estaban avergonzados. I was able to hear this gospel. Yo puedo escuchar este evangelio. And Brother Contreras, Pastor Contreras, Pastor Chavez, Pastor Chávez, I see a young yo generation veo una generación of joven young preachers de predicadores jóvenes and young kids. y de niños They're not ashamed. que no tienen vergüenza, They're not ashamed. que no tienen vergüenza, They gather together. que lo tienen juntos They'll worship God with all their para heart. alabar a Dios con todo lo que And they tienen go back to their y school, regresan a las escuelas the university, y a las universidades to their job, and they share Jesus. y van con su palabra y comparten a Jesús. Brother Chavez, Pastor Chávez, Sister Karen, and all the young people today, todos los jóvenes aquí you are the hope of your generation. son la esperanza de su generación. Don't be ashamed No of the tenga gospel. vergüenza del You may be evangelio. laughed at. Quizás sea You burlado, may be ridiculed. quizás sea ridiculado, You may be called names. quizás sea llamado por And yes, you nombres may suffer. y sí quizás But sufra. like Paul said, Pero don't como be dijo ashamed Pablo, of the no te gospel. avergüences del evangelio que es poder de Dios. Jesus is not ashamed of you. Jesús no tiene vergüenza de ti. Let's not be ashamed of him. No hay que avergonzarnos de él. Hebrews 2 and 11. Hebreos 2 y 11. I want to share some more verses because I think it's important. Voy a compartir unos versículos todavía. Hebrews 2:11, it says, for both he that sanctifieth, that's Jesus, Hebreos 2:11, porque el que santifica, hablando de Jesús, and they who are sanctified are all one, that's you. y los que son santificados de uno son todos. For which cause
He, Jesus, is not ashamed lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, to call them his brothers. de llamarlos hermanos. Jesus is not ashamed. Jesús no está of you and I. avergonzado de ustedes. And yes, we have our problems, don't we? Y si tenemos nuestros problemas, We fall short, caemos cortos, but he said, I'm not ashamed of you. pero él dice, yo no tengo vergüenza de ti. In the book of Hebrews 11:16, Libro de Hebreos capítulo 11:16 he said, they desire a better country, dice, ellos desean un mejor país, a heavenly. o algo celestial, Wherefore God is not ashamed to be called their God. pero del Señor no está avergonzado de ellos, He's not ashamed to call you his children, no está avergonzado de llamarte su hijo his people. o su gente. If he's not ashamed of us, Si él no tiene pena de nosotros, let's never be ashamed of him. no hay que avergonzarnos de él. The Apostle John in 1 John 2:28 spoke about the last day of the coming of the Lord. En el libro de Primera de Juan 2:28 hablaba de la segunda venida de He said, Cristo. now little children, Y de esta manera, y ahora hijitos, abide in him, permaneced en él, that when he shall appear, para que cuando sea manifiesto we may have confidence tengamos confianza, and not be ashamed of him at his coming. para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. He's coming for unashamed people Él viene por un pueblo sin vergüenza who said, I've got to tell somebody. que dice, yo tengo que compartir esto con alguien, I got to tell how it was before, tengo que contar cómo lo era antes, how it happened, cómo sucedió and now y el ahora, of heaven. de cómo el cielo ha venido a mi vida. I want to, one more scripture from the book of Mark. Jesus even said this. Rápidamente, en el libro de Marcos 8:38, Chapter 8:38. This is a very, very serious scripture. esto es un versículo muy serio. Whoever therefore shall be ashamed of me Porque el que se avergonzare de mí and my words y de mis palabras in this adulterous and sinful generation, en esta generación adúltera y pecadora, of him also shall the Son of Man be ashamed el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, when he comes in the glory of his Father. with cuando his angels. venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. I'm not ashamed. No tengo vergüenza. Let's stand this morning. Póngase sobre su pie. I want to close with a story from the Old Testament. Voy a cerrar con una historia del Antiguo Testamento, It's found in the book of 2 Kings, chapter 7. encontrada en Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 9. It's a story of the four lepers. Esta es la historia de los 4 lepros, They sat outside the gate of Samaria. estando afuera de la puerta de Samaria. They knew that inside the gates people were dying of starvation. Ellos sabían que dentro de las puertas de la ciudad la gente moría de hambruna. And they knew they were going to die. Y ellos sabían que también iban a morir. We can't go in. No podemos entrar. So why don't we just sit here? Entonces, ¿por qué no nos quedamos aquí? Let's go out and see if the army of the Syrians will have mercy on us. Vamos a ver si los militares sirios tienen misericordia de nosotros. So you know the story, as they went along, the Lord magnified their steps. Y realmente es que esta historia es muy larga. El Señor magnifica sus pasos. And the armies heard their steps. Y los militares, ejércitos, Let's get oyeron los out of here. pasos. Dijeron, vamos a largarnos. And the army all left. Y el ejército salió huyendo. So when the four lepers came, they found Y food. cuando llegaron los 4 leprosos encontraron hambre, comida, They found everything they needed. encontraron riqueza, todo lo que necesitaban. So they sit down and begin to eat and begin to get Y happy. entonces llegan, se sientan, comen, se contentan. Then someone said something. Pero luego alguien les dice esto. 7:9, next scripture. Capítulo 7, versículo 9. They said one to another, Luego se dijeron el uno al otro, we're not doing well this no day. estamos haciendo bien. It's a day of good news. Ellos tienen buena noticia And we're holding our y peace. nos estamos callando. Now therefore let's go tell somebody. Así que vamos a contarle a alguien. The New Living Translation said it like La this. nueva traducción viviente dice, This is not right. esto no es correcto. It's a day of good news. Y tenemos buenas noticias. And we're not sharing with anyone. Y no se lo estamos diciendo a nadie. Let's go back to the city and Hay tell que the regresar a la ciudad y contarle al pueblo. people. Church, Iglesia, we got good news. tenemos buenas noticias. The world is starving. El mundo está en hambruna. The world is lost. Ya están perdidos. Thank God for this. We have a wonderful day in church. Oh, está bien que tengamos un maravilloso tiempo en iglesia. Let's go tell somebody. Pero vamos a contarle a alguien lo que aconteció aquí. If you feel that way today, Si te sientes aquí hoy, say it again with me. vamos, dile una vez más. Yo no me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio. Amen.
iglesia. I think it would be good, Pastor and Sister Contreras coming. Yo creo que es bueno, pastor y pastora, si pueden pasar al centro. They are the leaders here, the pastor and shepherd of the church Son los here. líderes de esta iglesia, Stand los in the front, pastores. Pastor. Pasen en medio. And why don't all of us together, because we're doing this together. Vamos a hacer esto juntos, The iglesia. church family, let's gather around our Juntos, pastor and his iglesia, wife. rodeen a su pastor. And let's say, we're going to tell Y somebody. vamos a decir, vamos a contar esto a alguien. They're going to preach in the church, but we're going to talk to our neighbors. Ellos van a We're going to predicar share en with la our iglesia, friends. pero nosotros vamos a contarle a alguien lo que sucedió aquí. Let's pray and let's worship the Lord. Vamos a alabar, ore por su pastor. Hallelujah. 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 Oh, yes, Lord, bless this family. Bless this congregation. Bless this pastor and wife. Use them, oh God. Let them turn this city upside down. Let this congregation go out and preach and teach Jesus everywhere. We want to spread the word. Tell the people about the gospel of Jesus. Share our testimony, oh God. Share the word of God with those around us. Oh God, bless Sister Karen and her generation. Use her, oh God, to share the testimony of Jesus Christ with those around her. Oh God, in the highway, in the byways, Lord, in the supermarket, Lord. Hallelujah. En su nombre. If you want to experience Jesus, come on. Si quiere experimentar a Jesús, véngase. Véngase al altar. Véngase. No se quede en su lugar.